अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक शफी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मुल्की हालात के हवाले से हम ज़ाहिर है कुछ बात करेंगे। गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न सामने आए हैं एक कलअदम जमात के एहतजाज के बाद, और उससे पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए अब रेंजर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल जी। और कल हमने देखा कि कहा भी गया है कि वो 3 महीने जो है वहाँ पे काम भी करेगी, और जो पंजाब पुलिस है वो रेंजर्स के अंडर काम करेगी। और हमने लेकिन साथ में भी देख रहे हैं कि उसी कलअदम जमात से राब्ते भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। यहाँ वैसे एक सवाल सत्य उठता है कि क्या एक जमात जो कि ऑलरेडी बैन डिक्लेयर है, जो कि कलअदम है, क्या उससे मुज़ाकरात करने चाहिए? एक ऐसी जमात जो कि स्टेट की रिट को बार बार चैलेंज कर रही है, जो कल स्ट्रेट फायर कर रही है। कल हमने देखा कि हमारे 4 जो हैं जवान वो शहीद हो गए हैं, 253 जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं, और कई की हालत तो इस वक्त क्रिटिकल भी है। तो क्या इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए? बिल्कुल, एक ये सवाल ज़ाहिर है इसका जवाब गवर्नमेंट ही दे सकती है कि वो किसी भी सूरत हाल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरह का फैसला लेती है। आई एम श्योर कि वहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट को अपनी साख को भी देखना होता है, ये भी देखना होता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली जिस भी तरह के लोग हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तान के शहरी, उनको आखिरी हद तक मौका दिया जाता है कि वो किसी तरीके से तशद्दुद को तर्क करके मुज़ाकरात की अच्छा जो सर, है मसला है ना, ये तो पहली बार ऐसा उनकी जानिब से एहतजाज नहीं किया जा रहा। और ऐसा तो पहले कैसे निपटा गया था इस मामले से? पहले भी दरमियान में कोई ना किसी बात होती है, फिर कोई मुज़ाकरात होते हैं, फिर मनाने की कोशिश की जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो और वो पुरतशद्दुद एहतजाज करते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वो ऐसा करें। 6 दफ़ा पहले भी 4 सालों में हमने देखा है कि वो ये कर चुके हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है कि अच्छी बिफिटेड जवाब जो है ना वो देना चाहिए, ताकि कोई भी, और अगर आपने जलाना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने गाड़ियाँ जलानी है, आपने बाइक जलानी है, अपनी गाड़ियाँ जलाएं, अपनी बाइक जलाएं, अपने घरों को आग लगाएं। बहुत दफा देखा है नुकसान पहुंचा रहे हैं कि रियासत के रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई है, और रियासत की हुकूमत की जो रिट है वो मेंटेन रहनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। और इसका जाहिर है कि शहरियों को भी ख्याल करना चाहिए, दूसरों के इमलाक को नुकसान पहुंचा के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। तो लेट्स सी कि इस पे जनाब हल निकलेगा। इसके अलावा जनाब मदिया, इसके अलावा डॉलर 2 रुपए सस्ता हुआ है। मुबारक हो, मुबारक हो। खरीद लें जाके फिर क्या ऐसी बातें $2 ही खरीद लेते हैं, 4 रुपए का फायदा होगा। हाँ, वैसे किसी तरीके से पैसे आए तो सही, तरीके से तो हम पैसे कमा लें। बात होती बड़ी अच्छी की। और साथ में जनाब आज भी बड़ा अहम इम्पोर्टेंट एक चीज, एक और रिलेटेड चीज है ना कि ये जो मुआशी पैकेज मिला है, ये भी सवालात उठ सकते हैं कि क्या इससे हमारे जो गिरता हुआ रुपया है उसको कोई इस्तेकाम मिलेगा, क्योंकि ये जाहिर है कि ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल, आपने बात सही की। इस हवाले से बात करेंगे और इतनी आराम लफ्जों में बात करेंगे कि आप लोग और जो आम अफराद हैं वो उसको समझ सकें। अभी हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मुआशी पैकेज का ऐलान। मरकजी बैंक में $3 अरब जमा कराए जाएंगे। फैसले के असरात, रुपए की कदर बेहतर, डॉलर 2 रुपए 49 पैसे सस्ता हो गया। बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM को इम्तिहान में डाल दिया। बिलावल का तहरीक अदम एतमाद पर जोर। हमजा शहबाज कहते हैं कि हर ऑप्शन पर बहस और मुशावरत होगी। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कलअदम TLP के हवाले से, जिसने लाहौर समेत पंजाब भर में अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है, और अब ये इरादा रखते हैं कि इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। मुरीद के और सादुकी के करीबी मुजाहिरीन और पुलिस में कल झड़पें हुई, और तशद्दुद से 4 पुलिस एहलकार, जबकि 253 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, और 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। स्ट्रेट फायर किए गए हैं। ये जो मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद थे इनके पास असलहा था, और असलहा भी इस नौयत का था कि उसको मुसलसल फ्लॉन्ट भी कर रहे थे, और कल स्ट्रेट फायर किए गए हैं। तो अब ये देखना है कि ना सिर्फ स्ट्रेट फायर किए गए हैं, जख्मी भी किए गए हैं, लोगों के जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जो कि इस वक्त बैंड आउटफिट भी है वो बाहर निकलती है, मुजाहरे करती है, और खुलेआम स्टेट के रिट को चैलेंज भी करती है? बिल्कुल जी, किसी को ये हक नहीं है कि स्टेट के रिट को चैलेंज किया जाए और इस तरीके से यरगमाल बनाने की कोशिश की जाए। फेडरल कैपिटल में हमने इस तरह की मिसालें पहले भी देखी हैं। 2017 में भी ऐसा ही हुआ, और नवाज शरीफ साहब उससे पहले जजेस की बहाली के लिए जब जा रहे थे तो उस वक्त उनका इरादा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जाहिर है कि वो सियासी क़यादत
سیاسی پارٹی تھی, سیاسی جماعت تھی, ان کا موٹیو کچھ اور تھا. عمران خان صاحب کا دھرنا سب کے سامنے ہے, لیکن اس کا بھی موٹیو سیاسی تھا. لیکن یہ جو معاملہ ہے, یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے ریاست کے ریٹ کو اس طرح سے چیلنج کرنے کا, جب تشدد کے لیے لوگوں کو کسی بھی وجہ سے اکسایا جائے. اور ایسے میں اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذ آرائی کے دوران جو پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے, جو کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پر موجود تھے, سرکاری لوگوں کی املاک کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود تھے, اور جو شفافیت کا مظاہرہ ہم نے دیکھا وہ اس طرح سے کہ ایک پولیس اہلکار نے تو یہ بھی بتایا مدیحہ کہ جب حملہ کیا گیا انہوں نے بچنے کے لیے ایک پولیس وین میں پناہ لی, اس وین کو ہی آگ لگا دی گئی. انہوں نے چاروں طرف سے گرا ڈال دیا. جیل وین میں گھسے ہیں, وہ جیل وین کو آگ لگا دیا. مذہب کی آڑ میں اس طرح نوجوانوں کو, کسی کے باپ کو, کسی کی بہن, کسی کے بھائی کو. دوسری جانب کالعدم ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران تشدد سے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی ہے. نانگ منڈی کے شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد ایوب کے بھائی کا کہنا تھا کہ بھائی نے جام شہادت نوش کیا, جس پر ہمیں فخر ہے. پتوں کی سے تعلق رکھنے والے شہید اے ایس آئی اکبر علی کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. مذہب کی آڑ میں کسی کی جان لینا ٹھیک نہیں, مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں. کی آڑ میں اس طرح نوجوانوں کو, کسی کے باپ کو, کسی کی بہن, کسی کے بھائی کو شہید کرنا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی پیارے نبی کی عاشق ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کسی کے بھائی کو مار دیں, کسی کے باپ کو قتل کر دیں. یہ مناسب نہیں ہے, بالکل غیر مناسب بات ہے. ہمارے جو والد صاحب تھے وہی ہمارے گھر کا سرکٹ سارا چلاتے تھے, تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھے اور ہماری مدد کرے. ہمارے بھائی نے دوران ڈیوٹی ملک اور قوم کی خاطر اپنی جان قربان کی, اسلام کی خاطر جان قربان کی. آئندہ بھی ملک اور قوم کو ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے, اور ایک ایک بچے کو ملک کے لیے قربان کریں گے. ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی یہ خواہش تھی وہ پوری کر دی ہے, اور وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی تباہ حال شہر کے نہیں ہیں, یہ عراق کے نہیں ہیں, یہ افغانستان کے نہیں ہیں, بلکہ یہ ہمارے پیارے پاکستان کے مناظر ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرکاری املاک, پولیس کی گاڑیوں کو کس طرح سے توڑا پھوڑا گیا ہے, نجی املاک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے. اور اس وجہ سے اب جو ریاست ہے اس پر مجبور ہوئی ہے. پہلے ظاہر ہے کہ مذاکرات کی کوشش کی گئی, اور اس مذاکرات کی کوشش سے ہم نے دیکھا کہ جب کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو بحالت مجبوری جو سیاسی حکام ہیں, جو فوجی حکام ہیں, جو ہمارے دیگر ادارے ہیں, ان سے مشاورت کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں ایسی جماعتیں, تو اس وقت بھی حکام کو سوچنا چاہیے, اور اب ظاہر ہے کہ اس وقت معاملے کا کوئی کل وقتی حل نکالا جائے. اچھا, جو تمام صورتحال ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی عملداری ہر حال میں قائم رکھی جائے گی, اور وزیر اعظم عمران خان نے راستہ روکنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان اور کالعدم تحریک لبیک کے تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرے. ٹی ایل پی کوئی سیاسی جماعت نہیں, عسکریت پسند تنظیم ہے. کیا کہنا تھا کل فواد چودھری صاحب کا, یہ آپ کو سنواتے ہیں ابھی ہم. کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. پاکستان کی ریاست نے القاعدہ جیسی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو شکست دی ہے. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے. ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سادھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی لوگوں کا خون بہے. پچھلی دفعہ 6 پولیس والے شہید کیے گئے اور 700 سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اب 3 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 2 دنوں میں, اور 49 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ سادوگی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟
ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. جی تو اب موجودہ حالات کے پیش نظر پنجاب میں 2 ماہ کے لیے رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی والے عسکریت پسند ہو چکے ہیں. کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. احتجاج کرنے والے ہوش کے ناخن ہیں. قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پنجاب رینجرز 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. پنجاب حکومت جہاں چاہے رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے. ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں, لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نتی تھی, ان کے پاس لاٹیاں تھی. 3 جوان شہید ہو گئے, 8 کریٹیکل ہیں. ان کے بھی 70 افراد یا جتنے تھے وہ ایمانتاً یہاں موجود ہے, کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے, یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے. غیر ملکی طاقتیں ہم پہ سینکشنز لگانا چاہتی ہیں, ہمارے نیوکلیر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ہماری معیشت پر. مولانا فضل الرحمان صاحب, ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے, تو حکومت کہیں نہیں جا رہی. اچھا, اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مدیحہ, کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا درس دیا ہے, کبھی بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں اسلام کے درس کی طرف جائیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے گویا کسی ایک انسان کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو ساری فوٹیجز موجود ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں دیکھ رہے کس طریقے سے ایک بینڈ آؤٹ فٹ آپ مطلب وہ پلان کری اسلام آباد میں جانا ہے, لاہور جیسے شہر میں وہ بینڈ آؤٹ فٹ جو کچھ کریے سب کے سامنے ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جس کی ناموس کے حوالے سے بات کریں وہ تو رحمت للعالمین ہے, ہمارے والدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے, ان کی نالین مبارک کے صدقے. تو جس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور ایک جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری. ابھی ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ لاہور کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ کل لاہور کی بہت ساری سڑکیں بلاک تھی کیونکہ مسلسل ہنگامہ رہی ہو رہی تھی. لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کافی ذرا اجیرن ہو گئی تھی کل کی صورتحال کی وجہ سے. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. بابر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ابھی لاہور میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں مدیحہ, یہ جمعہ کو کالعدم جو طریقہ لبیک ہے اس کا یہ تصادم شروع ہوا تھا پولیس کے ساتھ چبرجی میں. پہلے چبرجی میدان جنگ بنا, پھر ساری رات میدان جنگ لاہور کی سڑکیں بنی. اس کے بعد یہ لوگ حصار کراس کر کے پولیس کا یہ رانا ٹاؤن پہنچے. وہاں پر میں بھی موجود تھا, میں عینی شاہد ہوں جہاں پر جو کچھ ہوا. یہ جو مظاہرین ہیں, مظاہرین نے پولیس کو سیدھے فائر کیے, ان پر لاٹھیاں برسائیں, ان پر پتھراؤ کیا. ان کی جو 14 گاڑیاں وہ تباہ کر دی, بلکہ گاڑیاں جو تھیں وہ لے کر خود گھومتے رہے. جھنڈا اوپر لگایا ہوا تھا. اس کے علاوہ میڈیا والوں کو بھی ڈھونڈ رہے تھے. پولیس والے جو مسجد میں جان بچانے کے لیے بھاگے ہیں, یہ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے یہی کہتے رہے جس نے وردی پہنی وہ باہر آ جائے. بہت بری حالات تھے وہاں پر. اعلیٰ جو افسران ہیں, آر پی او شیخوپورہ, ڈی پی او شیخوپورہ, ان کو پولیس کی باری نفری کے ساتھ انہوں نے یرغمال بنا لیا. کل اسماعیل کھاڑک جو ایس ایس پی تھا اس کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا. صورتحال ایسی تھی کہ بہت ہی زیادہ یہ جو مظاہرین تھے, مظاہرین بہت زیادہ مشتعل تھے. پولیس ان کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. مساجد میں اعلان کروا رہے تھے کہ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ باہر نکلے, انتشار پھیلا رہے تھے. یہ سارا دن بعد صورتحال رہی. اب یہ جو قافلہ ہے یہ کل بھی میدان جنگ بنا رہا سادو کی. اب یہ کاموں کی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کاموں کی میں بیٹھ کر یہ آج اب 10 بجے نکلیں گے. جب یہ سادوکی کی صورتحال خراب ہوئی تو لاہور میں بھی ان کے کارکن ہیں, مختلف مقامات پر بابر نے دیکھا پولیس کو تو اجازت نہیں تھی کہ پولیس کسی بھی طریقے سے ان سے آنے ہاتھ سے نمٹ سکے, لیکن اب رینجز کیونکہ آ گئی ہے تو کیا اس میں کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رینجز اہلکار آپ کو نظر آنا شروع ہیں تاکہ جو کل ہوا وہ آج نہ ہو. دیکھیں جی, رینجرز کے 2 ماہ کے لیے جو رینجرز کو بلایا گیا ہے اور ان کو فل اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ جیسے مرضی ان کو روک سکتے ہیں, لیکن تاہم ابھی سڑکوں پر رینجرز نظر نہیں آئی. نہ ہی مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں. رات یہ نکلے تھے اپنے مرکز جو یتیم خانہ چوک ہے وہاں پہ اور مختلف مقامات پر, لیکن
पुलिस ने इनको मुंतशर कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये लोग फिर प्लानिंग कर रहे हैं आगे जाने की। इंतज़ामिया ने खंदकें खोदी हुई हैं दरिया चनाब के पास, दरिया चिल्म के पास, उसके अलावा वज़ीराबाद, और उनका यही कहना है कि हम इनको इस्लामाबाद नहीं जाने देंगे। अब ये लोग जो हैं इनके कुछ कमांडोज हैं जो कि ये वारदात करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब फिर काफिला जाना होता है फिर ये दोबारा आते हैं। लेकिन अब पुलिस ने और रेंजर्स ने ये तहैया कर दिया कि इनको आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। कल इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने शेलिंग की। शेलिंग वो की जो पहले राना टाउन में इन्होंने पुलिस वालों से शेलिंग की जो गन्ने हैं वो छीनी थी, राइफलें छीनी थी, वही इन्होंने पुलिस पर इस्तेमाल की। पुलिस में इनको पहले समझाती रही है, इनको कहती रही है कि आप पुरअमन तौर पर यहाँ से मुंतशिर हो जाएं, लेकिन ये मुंतशिर नहीं हुए और इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को भी इनको कंट्रोल करने के लिए शेलिंग करनी पड़ी। सूरत हाल ये है कि तमाम सड़कें इस वक्त बंद है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो भी लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहता है वो मोटरवे इस्तेमाल करता है, लेकिन कई मुकामात पर मोटरवे को भी बंद किया गया है। जीटी रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। अच्छा। इस्लामाबाद मरी रोड आगे वो भी बंद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लोग खौफजदा है। आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि वालिदैन ये कह रहे थे कि शायद कोई ऐसा हंगामा ना हो जाए, बच्चों को स्कूल ना भेजें। चलें, आई होप कि सिचुएशन जो है उसको जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबर खान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और अब मुरीद के में ये जो काफिला मौजूद है, आई एम श्योर कि अब पंजाब पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से अमन व अमान को कंट्रोल किया जाएगा। और इसी हवाले से पंजाब हुकूमत का प्लान क्या है अब तो बात कर लेते हैं। हसन खाबर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं जो, और जलाओ घेराव और अमलाक की जो सूरत हाल रही है तोड़ फोड़ के हवाले से, हमने देखा कि उसके अंदर पहले काफ़ी रिस्ट्रेंट शो किया गया, हमले भी किए गए पुलिस एहलकारों पर, उनका जानी नुकसान भी हुआ। तो अब क्या हिकमत अमली होगी? हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह और दो टोक है। किसी गिरोह को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेट ऑफ द स्टेट इन्फोर्स की जाएगी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी किस्म के गिरोह या अशख़ास को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून किसी भी माशरे की बुनियाद होता है और उस कानून की पासदारी, उस पर अमल दरामद रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत की जिम्मेदारी अदा करना बखूबी जानती है। हसन साहब, ये क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में अब 2 महीने के लिए जैसे कि रेंजर्स की तैनाती भी कर दी गई है, उनको अहकामात भी दिए गए हैं कि वो भी गोली चला सकते हैं गोली के जवाब में। साथ में उनके लिए नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जो है ये भी बता दिए गए कि क्या कुछ होंगे। तो ये बताएं कि कौन कौन से इलाकों में इनकी तैनाती जो है वो मुमकिन है और इसके कौन कौन से अहम अहकामात हैं जो उनके लिए हैं? रेंजर्स को हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया है और जो भी उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार है वो हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलजुल कर एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत वज़ा करेंगे। हम IG साहब जो हैं इस मसले को देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब ख़ुद भी निगरानी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी कर रहे हैं। तो ये सारे मिल के बैठेंगे और उसके बाद सोच विचार के बाद ज़रूरत के मुताबिक रेंजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ जहाँ भी हुकूमत ज़रूरी समझेगी। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस एहलकारों की शहादत भी हुई है और काफ़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं, तो कोई मुकदमात वगैरह दर्ज किए गए हैं अब तक इससे मुताल्लिक? जिसने कानून को अपने हाथ में लिया, जिसने हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद किया, उन पे गोली चलाई, उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। उसके अलावा डायलॉग का रास्ता पहले ओपन था, आज भी ओपन है। शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, लेकिन बहुत क्लियर मैसेज हम देना चाहते हैं कि हुकूमत की सुलह जोई को हुकूमत की कमज़ोरी ना समझा जाए। इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन अमन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक गिरोह ताकत की बुनियाद पर रियासत के फैसले करवाने की ताकत रखे। लेकिन हसन साहब यहाँ पे बल खड़ा होता है कि क्या उनसे सुलहजोई या क्या उनसे मुज़ाकरात भी करने चाहिए जो कि ऑलरेडी बैंड आउटफिट्स हैं, जो कि हुकूमत की रेट को बार बार चैलेंज कर रहे हैं और जिनके पुरतशद्दुद इस मुजाहिरों में हमारे 4 कीमती जानें जा चुकी हैं, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 253 जो है पुलिस एहलकार वो जख्मी हुए हैं। और जिस तरीके से कल उनको टारगेट किया जा रहा था वो मनाजिर हम ना खुद देख सकते हैं ना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे खौफनाक मनाजिर हमारे सामने आए थे। सर ये बताएं, उनकी फैमिलीज के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ अब किया जा रहा है?
جی حکومت ان کے لیے جو پیکج ہے اس کا اعلان کرے گی. ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, وہی ہمارے ملک میں قانون کا نفاذ کرتے ہیں, تو ان کو ہم بھولیں گے نہیں. ہم انشاءاللہ جلد ان کے لیے ایک پیکج کا اعلان کریں گے اور ان کے خاندان کے ساتھ اس مشکل وقت میں شریک ہوں گے. نمٹا جائے گا, نمٹ لیں گے, لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو کہ نمٹ لیں. اور میرے خیال سے جس طریقے سے وہ جو ان کی اپروچ ہے, جتنی پرتشدد اپروچ ہے, تو پرتشدد اپروچ کو اسی طریقے سے نمٹنا چاہیے. اور جیسے کل اسپیسیفکلی دیکھیں بہت بڑی بات کی فواد چودھری صاحب نے کہ جو اس کالعدم جماعت کی جو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے. تو اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کسی ایسی جماعت سے مذاکرات کرنے پہ راضی ہیں جس ابھی سے ہوئی ہے, پہلے سے ہو رہی ہے؟ یہ انہوں نے خیر کل کی انہوں نے بات کی. پہلے کی اگر بات کرتے تو خیر میں نہیں پتا 4 سال پہلے کیا, لیکن کل جب فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسی جماعت سے آپ کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اور دوسرا انویسٹیگیٹ کریں کہ جب سے کیا اس جماعت کا قیام عمل میں آیا تب سے ہو رہی ہے یا ابھی اچانک جا کے شروع ہوئی ہے, بیکاز دس از ا ویری سیریس میٹر. لیکن دیکھیں کسی بھی پوائنٹ پہ ستی اگر کوئی بھی ایسی جماعت آپ کے پاس معلومات ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے اور بھارت پاکستان میں یہ تمام تر ڈی اسٹیبلشمنٹ کی سب کچھ کر رہا ہے, تو اس سے کسی بھی قسم کے مذاکرات جائز ہیں یا نہیں. بالکل یہ دیکھنا ظاہر ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور پھر پتہ چلے تو ظاہر کارروائی ہونی چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جی تو گزشتہ روز باخبر سویرا میں ہم نے ایک خبر بریک کی تھی, وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے اور پاکستان کے جو مرکزی بینک جو کہ سینٹرل بینک ہے اس کے اندر $3 ارب رکھنے کی بات ہوئی. اس کے علاوہ $1.2 ارب کی مزید بات ہوئی وہ ادائیگیوں کے حوالے سے, تو تیل کی خریداری کے حوالے سے. تو یہ جناب بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے, خوش آئند اعلان ہے سعودی عرب کی جانب سے, اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کو سراہا بھی ہے. اور اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ڈالر جو ہے تھوڑا سا بے قدرہ ہوگا, تھوڑا سا نیچے آئے گی اس کی اڑان, بلکہ روپے کو بھی استحکام ملے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے باقی بھی معیشت پہ اثرات مرتب ہوں گے. بالکل ساتھی, اور صرف یہ نہیں ہے کہ $3 ارب ہی جو ہے مرکزی بینک میں جمع کرائیں گے, بلکہ تیل کی خریداری کے لیے $1.20 کروڑ کے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے. سعودی عرب کی جانب سے معاشی پیکج کا اعلان کا جو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہوا ہے. وی وونٹ سے تگڑا ہوا ہے بٹ تھوڑا بہتر ہوا ہے, کیونکہ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر $2.49 کمی کے ساتھ $172.78 پر بند ہوا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد بھی کی ہے. سو آئی ایم شیور کہ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی زیادہ انسرٹنٹی پائی جا رہی تھی, سو وہ بھی تھوڑی بہت کنٹرول میں آئے گی, کیونکہ کچھ پچھلے دنوں اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں, تو آئی ہوپ کہ اس کا بھی اثر پڑے گا اس پہ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے امداد کا, اس کے کیا اثرات ہو گئے. مزمل صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ یہ امداد ہے, قرض ہے, کیا ہوگا, اس پہ ہمیں ایکسٹرا پے کرنا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, فائدہ کتنا ہوگا اکانومی سے اس کو؟ نہیں, یہ کوئی امداد نہیں ہے, یہ ایک پیور جسے کہتے ہیں کہ ڈپازٹ ہے. اچھا, $3 ارب جو ہے سعودی عرب جو ہے ڈپازٹ رکھے گا پاکستان میں, اور اس کے عوض ان کو ہم 3.2% جو ہے اب پے کریں گے سالانہ. اچھا, اور یہ ڈپازٹس جب آ جائیں گے تو اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ $21 ارب پہ چلے جائیں گے. پہلے بھی اس سے آنے سے پہلے بھی تاریخی ہائیسٹ ریزرو تھے ہمارے $18 ارب پہ, اور یہ $3 ارب شامل ہو جائیں گے تو $21 ارب ہو جائیں گے. تو اس سے یہ کہ جو ابھی امپورٹ بل بڑھا تھا ابھی وقتی طور پہ, کیونکہ آئل کی پرائسز تمام چیزیں جو ہیں, تو اس پہ جو ہے ہمارے ریزروز کو اسٹیبلٹی ملے گی, اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا مارکیٹ میں, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ باہر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو رہا ہے اور جو تاریخی ہو رہا ہے کئی دہائیوں کے بعد ہو رہا ہے, تو اس سے شاید پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے کرائسس میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے ایک پازیٹیو سگنل کل گیا, اور مارکیٹ میں آپ نے دیکھیں کہ ہم اس کو امدادی پیکج کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرح سود ہے اس پہ کم ہے, ویسے کچھ زیادہ ہوتی ہے, یہ اس کو امدادی یا معاشی پیکج کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ نے بولا ہے تو میں نے سنا ہے, لیکن یہ جو یہی بولا جا رہا ہے کم ہے امدادی پیکج اس کے ساتھ سوٹ وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو,
तो सब जगह यही रिपोर्ट किया जा रहा है. हाँ, बस वो आपको पता है ना कि हिस्टोरिकली हम यही कहते रहते हैं कि सऊदी अरब से जो भी आता है वो इमदाद आती है लेकिन ये इमदाद नहीं है, ये एक डिपॉजिट है. और ऑयल फैसिलिटी भी जिसे कहते हैं जो 1.2 अरब डॉलर की आप बता रहे हैं, वो भी जो है डेफर पेमेंट है, यानी कि आप आज ऑयल आ जाएगा, उसकी पेमेंट जो है ओके ठीक है. अभी जरा हमें आवाज मुजम्मिल की नहीं आ रही, हम जरा मुजम्मिल से जरा दोबारा से राब्ता करते हैं. लेकिन मुजम्मिल ने एक चीज हमें क्लियर कर दी कि ये इमदादी पैकेज नहीं है. ये जो 3 अरब डॉलर की जो अमाउंट है ये डिपॉजिट किए जाएंगे सालाना, हमें उस पे जो है वो रकम पहले भी दिए अदा थे करनी पैसे होगी. और वो वापस भी ले लिए थे अपनी मर्जी से. यू रिमेंबर एग्जैक्टली. पूरी हमें फिर यकमुश्त हमने उनको वापस भी की थी. अगर मुजम्मिल को हमारी आवाज जा रही है, मुजम्मिल ये बताएगा कि चलिए हमने ये देखा कि इस फैसले के बाद और स्पेसिफिकली एक और अहम फैसला भी हुआ था परसों के रोज, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है वो जो मुल्क में अनसर्टेनिटी थी, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो डॉलर की कीमत के हवाले से हो, वो थोड़ी बहुत कम हुई है. और कल हमने देखा कि 2 रुपए डॉलर की कीमत कम भी हुई है. आगे आप देख रहे हैं कि इतने स्टेबल हालात होंगे कि हो सकता है और कम हो जाए, क्योंकि सुनती कानों में यही पड़ी है कि जी 183 का डॉलर होने वाला है. देखें, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम्स में बोलता रहा हूँ कि जो हकीमी टोटके देते हैं कि 180 का हो जाएगा, 185 का हो जाएगा, वो हकीमी टोटके कोई ना हुकूमत पाकिस्तान के जहन में ऐसा कोई फिगर है, ना स्टेट बैंक के जहन में. प्योर डिमांड एंड सप्लाई और सेंटीमेंट्स, 3 चीजों का मिक्सचर है एक्सचेंज रेट का आउटकम. और अगर उसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन कर रहा है तो वो स्टेट बैंक उसको जो है रोक रहा है FIA के थ्रू, अपने उस चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू. अभी जो एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा था वो हमारा तिजारती खसारा खराब हो रहा था. और उम्मीद मैं करता हूं कि आने वाले दिनों में जब तक ये तिजारती खसारे की तलवार लटकी रहेगी, हमारे एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं है कि मतलब अब मसले हल हो गए. तो उसके लिए हुकूमत कोशिश करिए कि दरामदी बिल कम हो और हमारी बरामदात बढ़े. अल्हम्दुलिल्लाह अभी अक्टूबर के महीने के नंबर आएंगे तिजारत के, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं जो मेरी अभी तक इत्तलात है. तो ये तमाम चीजें जो हैं आगे एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी देंगी. और दुआ ये करें कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, दूसरी चीजें थोड़ी सी नीचे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये उनकी ताकत से बहुत ज्यादा है. और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से जब अच्छी खबरें आती है तो आना शुरू हो जाती है. आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $85 से अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था $81 पे आ गई है. अच्छा. तो ये अगर सिलसिला इसका मतलब है यकुम को, इसका मतलब है कि अब जो यकुम की तारीख आएगी उसमें हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि हो सकता है क्योंकि तेल की कीमतें कम हो जाए, क्योंकि आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कि कम हो रही है और डॉलर की कीमत भी कम हुई है. खुशफहमी में ना रहे, खुशफहमी में ना रहे. अभी यकुम आने मतलब मुजम्मिल सुबह खुशखबरी दे रहे. मुजम्मिल भाई हम तो कपकपा रहे हैं. मैं तो तारीखें अब नोट करके 13 तारीख ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है. पहले से पेट्रोल डलवा लो या फिर 28-29 के. भाई थोड़ा सा कुछ 2 दिन की बचत हो जाए तो वो भी बेहतर है. मुजम्मिल खुशखबरी दे दें. चले इस बहाने आप एक्टिव तो है ना थोड़े. चले ओवर एक्टिव भी होना ना आपको पता बुरा होता है, उससे बंदा स्ट्रेस में आ जाता है. मुजम्मिल अच्छी खबर दे दें प्लीज तेल की कीमतों के हवाले से. देखें, वो तो अभी ओगरा सजेस्ट करेगा वजीर आजम को. मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये 2 दिनों में $4 नीचे आया है. अल्लाह करे अभी जो $85 चला गया था तो मुझे तो खतरा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फिर ना बढ़े. अच्छा. लेकिन लेट्स होप अभी 2 दिन है, अगर नीचे आता है और एक्सचेंज रेट और 1-2 रुपए नीचे आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा मुझे तो खबर भी आ सकती है. लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो मुझे तो लग रहा है मुजम्मिल भाई कि इस वक्त जो है ना ये दूध वाले जो हैं और ये जो पेट्रोल वाले हैं इनमें कोई मुकाबला चल रहा है. वो एक साथ ही कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं और उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा. हाँ जी, वो आलमी मार्केट से मुकाबले में चल रहे हैं. अब ये जरा बता दीजिएगा कि मैं ये जो मसला है ये सूबाई मसला है. हाँ, मतलब ओवरऑल मुल्क भर में ये हो रहा है. वो कहते हैं कि चारा जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं हमारा, हम मजबूर हैं कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, कर लो जो करना है. अच्छा अब जरा ये बताएं कि ये जो इमीडिएट रिलीफ की हम बात करते हैं कि एक तो पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो हम बात करें कि ये पैसे आ गए इससे बड़ा फ़ायदा होगा, आपने भी कहा कि नंबर्स अच्छे आएंगे, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई अभी आपको मुस्तकबिल करीब में दिखाई दे रहा है? देखिए, ट्रिकल डाउन 2-3 तरीकों से होता है. एक ट्रिकल डाउन होता है मुल्क में माशी जिसे कहते हैं तरक्की हो, और एक ये होता है कि अगर हुकूमत कोई डायरेक्ट सब्सिडाइज करे. माशी तरक्की ऑन ट्रैक है, 4.5 से 5% की हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि 5% इस साल भी आएगी इंशाल्लाह. दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है कि जो बिल्कुल वल्नरेबल सेक्शन है
اس کو کس طریقے سے مزید آف سیٹ کیا جائے اور جلد اس پہ بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے اچھی باتیں سنیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو عالمی مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو یہاں ہونے دیں. تو کافی کام ہو رہا ہے اس پہ, بس تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں. یہاں پہ مزمل ٹائم بتا دیں, ٹائم بتا دیں اللہ کی قسم, پھر اس کے بعد سوال کرنا کوئی شروع تو کریں. فائدہ ہو آپ کے منسٹری میں جانے کا سر, ٹائم بتا دیں. آپ اپنی آخری سانس تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اس کا بعد پھر ایسی انکار ہی سمجھیں. بہت شکریہ جی. نہیں. اچھا نہیں, ایک جاتے جاتے ایک اوگرا کو یہ مشورہ دے دیں کہ بھائی کوئی ایک ریالٹی بیسڈ آگے وزیر اعظم صاحب کو بھیجا کریں. پہلے خبر آتی ہے 10 روپے کے اضافہ تجویز کیا, وزیر اعظم نے 5 روپے کر دیا. لوگ سوچتے ہیں واہ 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 واہ. اب تو یہ طریقہ کار بھی لوگ کہتے ہیں پتہ ہے ہم نے کتنا ہونا ہے, تو اتنا ہی بھیجیں جتنا وہ کر دیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, پچھلی دفعہ جو اوگرا کا لوگوں نے میڈیا نے چلا دیا تھا کہ 5 بولا اور 10 کر دیا, تو باقاعدہ میں نے سمری دیکھی تھی, 10 بولا تھا اور 10 ہی بڑھا تھا. تو پھر اوگرا سے تردید کروائی تو میڈیا نے پھر جو ہے خاموش ہوئے. میں بولتا رہا کہ ایسا نہیں ہے, جھوٹی خبر ہے. ہاں, یہ آپ کی بات صحیح ہے, کبھی کبھار اوگرا زیادہ بولتا ہے, وزیر اعظم جو ہے اس پہ عمل ہی کرتے کیونکہ لگتا ہے کہ عوام پہ اس وقت بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن مزمل آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب 13 روپے کی قیمت بڑھی تھی تو 5 روپے کہا جا رہا تھا کہ 5 روپے بڑھائے جائیں گے, تو 13 روپے بڑھ گئے تھے. تو یہ بھی عوام کے ساتھ ہو چکا ہے, یہ پرانی بات نہیں. مدیہ وہ جھوٹ تھا, مدیہ وہ جھوٹ تھا, وہ جو بتایا گیا تھا اس کے منومن عمل ہوا تھا, منومن. یہ جھوٹ تھا. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ اوگرا زیادہ بتائے وزیر اعظم کم کریں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوگرا کم بتائے وزیر اعظم ڈبل کر دیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. مزمل اسد موجود تھے. خوشخبری کی جب نے مزمل سے بات کی تو مزمل نے کہا تھوڑا ویٹ کریں. ہم نے کہا ذرا مزمل ٹائم ہی بتا دیں تاکہ تب تک آپ سے سوال نہ کریں. مجھے انڈیکیشن مل گئی ہے, آخری سانسوں تک جو ہے نا پکے ترجمان لگ رہے ہیں نا حکومت کے مزمل صاحب ہیں, تو ظاہر ہے لگیں گے. اللہ میاں ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ مہنگائی کو بریک نہیں آ رہی, پر ہم لے لیتے ہیں. اچھا جی, پی ڈی ایم کا اتحاد ایک بار پھر ایکٹیو ہو گیا ہے. وہ اتحاد جس کی بنیاد 2020 میں پڑی تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انیفیکٹو ہو گیا. پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو گئی, اے این پی الگ ہو گئی. لیکن اب یہ ہے کہ ایک بار پھر مل بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی باہر ہے اور اے این پی بھی. لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے مشکل میں ڈال دیا ہے ایک بار پھر سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو, اور کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا جائے. بالکل بالکل جی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دھانے کی پیداوار حکومت کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے, بلدیاتی کے بجائے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی جس نے پی ڈی ایم میں ایک دم سے تھرتلی سے مچا دی, آپ کو سنواتے ہیں. جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں, کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے, ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر, اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو. سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گرا نہیں سکے. مشکل اور چیلنج والی بات یہ ہے کہ اگر حکومت اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس نے اتنا ملک کو بٹھا دیا ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھانا ایک بڑا چیلنج ہے. اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے سینٹ الیکشن اور ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا, لیکن اسے خود پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے نظر انداز کر دیا تھا. اچھا, اب یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کا جمہوری آپشن استعمال کرنے کا کہیں گے. یہ مشورہ دیا گیا تھا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے. حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی آپشن ہے, حکومت کے خلاف ہر آپشن پر بحث اور مشاورت ہوگی. اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے, فیصلہ اپوزیشن جماعتوں نے کرنا ہے, پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونا ہے, اور یقیناً یہ ایک آئینی آپشن ہے. تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی. قاتل مہنگائی کے خلاف ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے, مشاورت کے ساتھ حکمت عملی بنائیں گے, فیصلہ ہوگا. یہ ملک مزید عمران احمد نیازی کے جھوٹ وعدوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ تو تبدیلی کی ہوا نہیں چلا سکے. تمام سیاسی جماعت کا یہ اولین فرض ہے کہ سڑکوں پر, اسمبلیوں میں ہر آئینی آپشن استعمال کریں, کہ اس حکومت کو چلتا کریں, اس کا محاسبہ کریں. ان کا یوم حساب آنے والا ہے, ان کا محاسبہ پاکستانی قوم کرے گی. عمران نیازی کو غیور قوم سے کیے جانے والے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا. جی, تو حمزہ شہباز کی اس سٹیٹمنٹ کا جواب دیا ہے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز پنجاب میں عدم اعتماد کبھی نہیں لا سکتے. یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ لائے تو ان کے اپنے 25 بندے غائب ہو جائیں گے. میں ہمت ہی نہیں ہے حمزہ شہباز میں اور شہباز شریف میں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی الٹا پڑے گی
इनके अपने 25 से लेकर 30-40 मेंबर उस दिन गायब हो। हमजा शहबाज साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज बड़े नाजुक हाथों से उन्होंने ना असम्बली के अंदर 2-3 दफ़ा डेस्क पे मारा, एक दफ़ा मुक्का मारा, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। इन नाजुक हाथों की ये प्रैक्टिस नहीं थी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सीधा पहले डॉक्टर को जाके अपना चेकअप कराएं, कहीं कि इन नाजुक उंगलियों पे और इन नाजुक हाथों पे किसी किस्म का कोई जख्म ना आ गया हो। जी। तो इसी सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। तो नून लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ अलग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताएं कि एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, सेनेट इलेक्शन, फिर उसके बाद ज़मनी इलेक्शन, और अब जो है वो मौलाना साहब ने बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट की तजवीज़ दे दी है। तो क्या इरादा है फिर आप लोगों का? देखिए, बात सीधी सी है कि अगर तो देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में, तो आप पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात 2 साल तक इन्होंने मुअत्तल रखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इन्होंने 6 माह तक उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया, और आज भी जो बामरे मजबूरी इन्होंने बहाल कर ही दिए, मगर उनको इख्तियारात नहीं दिए। ये है इनकी सोच, अप्रोच कि आप ग्रास रूट तक इख्तियारात देना चाहते हैं, या ग्रास रूट तक लोगों की नुमाइंदगी जो बज़ाहिर ये बात करते हैं उनका अमली मुजाहरा। अब आ जाए जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है, यकीनन जिस पैराए में उन्होंने बात की है वो तो दुरुस्त है कि क्या पाकिस्तान के जो 3.5 सालों के अंदर इन्होंने हालात बना दिए हैं, उसका मुदावा बल्दियाती इंतखाबात कर सकते हैं जिनको ये इख्तियारात नहीं देते? और क्या जनरल इंतखाबात जो हैं वो उसका मुतबादल बल्दियाती इंतखाबात इन हालात में हो सकते हैं, जबकि आप सूबाई हुकूमत को या मरकज की हुकूमत को यहाँ तो कंट्रोल इफ्स एंड बट्स बहुत आ जाएंगे। जावेद साहब भी बताइएगा। पहले भी हमने देखा कि पीडीएम में जो आपके स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी एक अहम फैसले की वजह से वो भी निकल गई थी। अब आप हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं। इन्होंने जो मशवरा दिया है, क्या मुस्लिम लीग नून वैसा करेगी या मौलाना साहब को समझाएगी? हाँ या ना में बता दें। देखें, बात सीधी सी है कि जब मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद होता है तो उसके सरबराह जो होते हैं मशावरत से हर एक की मुख्तलिफ पहले राय होती है, यकीनन होती है। मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, मगर जब मशावरत हो जाती है, कंसेंसस से कोई फैसला आ जाएगा, तो फिर इत्तेहाद जो है वो उस पर अमल दरामद करेगा। अभी तो ये मौलाना फजल रहमान की अपनी राय है, जब वो इत्तेहाद में ये राय रखेंगे तो उसके बाद फिर तमाम सरबराहान जो हैं उस पर मशावरे से फैसला कर लेंगे। मैंने अपनी राय दे दी कि ये मौलाना फजल रहमान साहब जो जमात अपनी जमात की हैसियत से जो राय दे रहे हैं, वो बात वहां तक दुरुस्त है कि आप किस तरह इस हुकूमत के होते हुए जो प्रॉब्लम आज पाकिस्तानी कौम को हैं उनका मुदावा, या किस तरह इनसे मुमकिन है कि ये निचली सतह तक इख्तियारात ही दे दें बल्दियाती नुमाइंदों को, जो आप 3.5 साल से देख भी रहे हैं। मैंने पंजाब की मिसाल भी दी आपको। अच्छा, अब ये ज़रा बता दें कि ये जो बिलावल साहब का मशवरा था आदम एतमाद से मुतालिक, वो तो इतने पुरुम्मीद हैं और पुरज़्म हैं कि अगर ये तहरीक आदम एतमाद पेश कर दी जाती है असम्बलियों में तो हुकूमत नहीं बचेगी। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हमारी वाज़िया अक्सरियत थी सेनेट में, और सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ हम अदम एतमाद कामयाब नहीं करवा सके थे। उसकी वजह ये थी कि जब ताकतवर हलके जो हैं जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो होता है आइन कानून से मावरा, तो इन हालात में आप अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं करवा सकते। और अगर आप वो जैसे भी देखे ना, फयाज हसन चौहान साहब भी कह रहे थे, क्योंकि कल जब हमजा शहबाज साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि इनको पता है कि अगर ये लाते हैं तहरीक आदम एतमाद तो उनके अपने 25 बंदे गायब हो जाएंगे। वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो कैसी पार्टी की कोई सिचुएशन है? मैं उस बेचारे का क्या जवाब दूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई के
30 سے 35 لوگ جو ہیں اب تک لندن اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ملاقات کر چکے ہیں. وعدے یہ آپ وعید بڑی لینے بڑی کی خبر بتا رہے ہیں کوشش. کہ آپ 30 سے 35 لوگ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ لندن میں آپ کے میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں. لندن اور پاکستان میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اچھا. اور وعدے وعید بھی چاہتے ہیں آئندہ انتخابات میں ٹکٹ کے حصول کے لیے. تو میں آج جو حالات ہیں مجھے یہ آپ ہی بتا دیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے کہ اس مہنگائی کے عالم میں، اس کرپشن کے عالم میں، اس گورننس کے ہوتے ہوئے جو 3.5 سالوں میں انہوں نے دی، کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ اپنے حلقے میں عوام کا سامنا کر سکے گا؟ اور اگر کر سکے گا تو پھر جو آپ جس شخص کی بات کر رہے تھے کہ 20-25 ارکان اسمبلی مسلم لیگ کی وہ بات کر رہا تھا، وہ درست ہو سکتی ہے. اور اگر جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ سامنا کر سکتے ہیں اپنے حلقوں میں عوام کا یا نہیں کر سکتے، تو میری بات کی صداقت کا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چلیں اچھا میاں صاحب ایک اور چیز ذرا بتا دیجیے گا. اس وقت پنجاب کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، قافلہ جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک کا رواں دواں ہے اسلام آباد کی جانب. ٹھیک، اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی مدد سے کہ جناب وہاں پر اب ہم نے نمٹنا ہے رینجرز کے ذریعے، کیونکہ پنجاب پولیس کا خاصا نقصان ہوا ہے. تو اس پر مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے جو تمام کا صورت ہے؟ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے، کیونکہ دونوں سائڈ سے جو نقصان ہو رہا ہے کوئی وزیر یا حکومت کے نمائندے کا نہیں ہو رہا، عوام بھی ہمارے ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے بچے ہیں. میں اب بھی یہ کہوں گا ہوش کے ناخن لیے جائیں اور علماء اکرام عالم دین کو انوالو کیا جائے، مذاکرات سے بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے. خون ریزی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا جو ہو بھی رہا ہے. تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ کسی طور پر بھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، اور جب طاقت کا استعمال کرنے کا اعلان کرنے والے معاہدے کر رہے تھے اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کالعدم تنظیم ہے. اس وقت ان کو علم نہیں تھا جب راتوں رات اس کو سیاسی جماعت بنا دیا گیا تھا. اس وقت ان کو علم نہیں تھا جب ان کے دھرنوں میں وہ خود جا کے شامل ہوتے تھے. یہ جو وزیر داخلہ ہیں جب یہ خود کہا کرتے تھے کہ مار دو، جلا دو، گھراؤ کرو، چھوڑیں گے نہیں، یہ ساری باتیں تو یہ بہت ساری پرانی سٹیٹمنٹس ہیں جن کا ان کو بھی سامنا ہے، کیونکہ یاد ماضی عذاب ہے یار. بہت شکریہ جی. میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے اور نہیں آ رہی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی ویسے، اور الٹا انہوں نے کہہ دیا کہ 30 سے 35 جو ہیں وہ ان کے ارکان میں پاکستان میں اور لندن میں ملاقات. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کیا نون لیگ ان لوگوں کو ٹکٹ دے گی جو اتنے عرصے تحریک انصاف کا ساتھ دیتے رہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ہاں جی، تو ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وقت ہو چکا ہے 10:03. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور میرے ساتھ پیپر سنبھالتی سیدہ مدیحہ زہرا نقوی، جن کے پیپر اینڈ ٹائم پہ کبھی پین ہوگا کبھی پیپر ہوگا، اور یہ اپنے ساتھی اینکر کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ سے اسکیپ ہو سکتی ہیں، تو پین ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے اور میں جو بھی میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میں فوراً لکھ رہی ہوتی ہوں. اسی لیے کبھی گرتا ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، ماؤس گرتا ہے، کبھی پین گرتا ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ لائیو شو ہے، ہمارا مارننگ شو ہے، ہم روبوٹ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آف کورس ہم آرام سے بیٹھے ہیں. آپ کا کس کی جانب اشارہ تھا؟ میں نے تو کسی جانب کوئی اشارہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بہرحال مذاق سے ہٹ کے اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں ہم پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی آٹا پھر سے مہنگا ہو گیا ہے. تو وہ جو سعودی معاشی پیکج تھا، پیکج نہیں قرض تھا، ہاں وہ امداد نہیں تھی بھائی،
मुजम्मिल असलम साहब खुद बता के गए, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तो आप पे 3% सूद देने। उन्होंने आप पे डाल दिया, उन्होंने कहा मैं तो आपके मुंह से सुना है कि इमदादी पैकेज है। जस्ट इमेजिन, मतलब आपको ऐसी बातें करते हुए अजीब नहीं लगता कि आप अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं आप? मतलब जहाँ से भी कुछ आता है वो दिखाई दे रहा होता है, तो अब तो कोई लिफाफा भी दे तो लगता है कि कर्ज ही दे रहा है कोई, मतलब ऐसा नहीं। तो खैर बात यह है कि आटा महंगा हो गया है, फ्लावर मिल्स मालिकान अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो जहाँ पर काश्त हो रही है गंदम वहाँ पर अपनी मनमानियाँ जारी हैं, जो बेचारे आवाम हैं वो कोई मनमानी नहीं कर पा रहे। फायदा किसको हो रहा है मुझे ये बताएं? हाँ? फायदा किसको हो रहा है? आई डोंट नो, मतलब किसी न किसी को। आई एम श्योर कि जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं वो इस मामले पे अरकरेजी से काम कर रहे होंगे कि इसका फायदा किसको जाएगा, उस पहलू पर नजर उनको हो रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, महंगाई तो होती है। नहीं आटा नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ, फायदे की बात की ना तो मुझे फायदे से वो याद आ जाते हैं। अभी अच्छी बातें करें, 28 तारीख आ गई है, मैं तो बस मेरा दिमाग कैलकुलेशन में चला जाता है। अभी मुजम्मिल ने बताया कि प्राइस कम हुई है, तो इंशाल्लाह हो सकता है हमारे पास जकुम को अच्छी स्टोरी आ जाए। टॉप स्टोरीज में नजर डाल लेते भी हम। आवाम की बचत पर महंगाई के वार जारी, आटा मजीद महंगा हो गया, फीमन 40 रुपए इजाफा, फ्लावर मिल्स ने 15 किलो थैले की कीमत 15 रुपए बढ़ाकर 1060 रुपए कर दी। जी तो अभी आपको बताएं कि कलदम तहरीके लब्बैक के एहतजाज के बाद पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय कर लिए। महकमा दाखिला पंजाब रेंजर्स पंजाब की तैनाती का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस को शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के साथ के इस्तेमाल के इख्तियार दिए गए हैं। शहरियों, अमलाक, रेंजर्स, पुलिस को शरपसंद अनासर और पुरतशद्दुद हजूम या मुजाहिरीन की जानिब से हमले या हमले के खतरे की सूरत में ताकत और फायरिंग के इख्तियारात होंगे। जी तो ये जो फैसला सामने आया है, जो सूरत हाल गुज़िश्ता चंद दिनों से रही, उसके बाद ये बड़ा अहम फैसला है। पंजाब हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी तय कर लिए हैं। महकमा दाखिला पंजाब रेंजर्स पंजाब की तैनाती का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस को शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए गए हैं। शहरियों, अमलाक, रेंजर्स, पुलिस को शरपसंद अनासर और पुरतशद्दुद हजूम या मुजाहिरीन की जानिब से हमले या फिर हमले के खदशे की सूरत में ताकत और फायरिंग के इख्तियारात होंगे। और आज सुबह हमने बात की थी कि लाहौर की क्या सिचुएशन है इस वक्त। जो जुड़वां शहर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वहाँ की सिचुएशन भी काफ़ी अबतर है क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद हैं और इस वजह से वहाँ के जो शहरी हैं वो एकदम बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है। बाबर, क्या सिचुएशन है इस वक्त जुड़वां शहरों की? जी, दारुल इस्लामाबाद और उसके जुड़ा शहर रावलपिंडी के रास्ते जो है मरकजी मुल्का शराय जो है सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दी गई हैं। कंटेनर्स और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की गई हैं। मरी रोड फैज़ाबाद से ले कर सदर तक, 6 रोड, चांदनी चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग और शमसाबाद, इन इलाकों में भी कंटेनर्स आर पार रखे गए हैं ताकि बड़ी छोटी गाड़ियां जो हैं वो इसमें मरी रोड के अंदर दाखिल ना हो सके। मोटरसाइकिल वाले कहीं से गलियों इधर उधर से होके वो आ सकते हैं, कुछ गाड़ियां भी कहीं से निकल के आती हैं। और इसके साथ साथ मेट्रो बस सर्विस भी हुक्म सावनी बंद की गई है। इस सारी सूरत हाल में दिहाड़ीदार मजदूर बुरी तरह मुतासर हुआ है। मामूलात ज़िंदगी रावलपिंडी में बुरी तरह मुतासर है। तालीमी इदारे खुले हैं, तालीमी इदारों में पहुँचना तलबा और तालबात के लिए बड़ा इम्तहान है और अगर छोटे बच्चे हैं तो वालिदैन सख्त कशमकश में मुबतला है। पिक एंड ड्रॉप के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। IG पंजाब की जानिब से जो है वो सारी सूरत हाल की रिपोर्ट्स भी ली जा रही है और खुसूसी इनको हदायत भी की जा रही हैं। आंसू गैस के शेल्स, गन्स और रबड़ की गोलियां भी मरी रोड पर तैनात पुलिस एहलकारों और नफरी में तकसीम कर दी गई हैं। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और जुड़वां शहरों की क्या सूरत हाल है हमें आगाह कर रहे थे। और हम जरा बात कर लेते हैं
T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कल का जो मैच था वो नामीबिया और स्कॉटलैंड के दरमियान था और हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त नामीबिया ने खेला और उसके बाद जो आखिरी ओवर्स में उन्होंने बिल्कुल जो गेम किया ना वो काया भी पलट दी एंड दे प्लेड रियली वेल। अच्छा मुझे सती ये बताएगा, मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी कि ये तो वो नई नई टीम्स है जिनका हमने कभी सुना नहीं था। लाइक मैंने कभी नामीबिया के बारे में सुना नहीं था जी कि सदर्न अफ्रीकन एक कंट्री है वो ऐसे आएगा इतना जबरदस्त खेलेगा एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल और क्वालिफायर्स खेलने के बाद ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे परफॉर्म भी करेंगे। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ जो टीमें इस वक्त इस तरह की नई आ रही हैं तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ टीमों में पाकिस्तान के ही प्लेयर्स शामिल होते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले। अब कई टीमों की, कनाडा की बात कर लें या फिर दीगर टीमों की बात कर लें तो बहरहाल अच्छा मेरी तो जो एक जहनी हालत है वो ये हो गई है कि जितना हमारा जीत का मोमेंटम बन गया है ना, कोई भी टीम खेले पूछे कौन जीतेगा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जीतेगा भाई, पाकिस्तान जीतेगा। ये हुब्बुल वतनी की मिसाल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये बॉय जो है ना इतना संजीदा हो गया है इस मैच को लेकर, मेरा दिल ग्रीन हो गया है। लेकिन बात ये है कि ऊपर ग्रीन पहनने की जरूरत नहीं है। मदिया उस दिन भी कह रही थी कि मैं ग्रीन पहन के आई हूँ, आपने ब्लू पहना। मैंने आपसे ज्यादा अच्छी लुड्डी भी डाली थी, मैं उस वक्त रो भी रही थी। आप प्लीज कंपेयर मत करें। अच्छा जी अभी आपको पता है आज एक साबिश आगिर भी कह रहे थे आपके शो में आके लुडियां सीखनी पड़ेंगी। अच्छा खैर आपको एक बात बता दें कि आज जो मैच होने जा रहा है वो होने जा रहा है जनाब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के तरफ। अब श्रीलंका वो टीम है जिसने बांग्लादेश के, ठीक है बांग्लादेश को आप समझ सकते हैं कि वो हो सकता है श्रीलंका जितनी स्ट्रॉन्ग टीम ना हो, लेकिन उससे मुकाबले में ना 172 रन बना लिए थे। मतलब ये कोई बात है? T20 में 172 रन बना लिए आपने अपने इतना 172 रन तो अच्छा है, मतलब तो अच्छी बात है। आज उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये ना सोचे कि ये जब पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे तो फिर तब भी कोई ऐसा रन बना देंगे। हमने ज्यादा तज्जिया तबसरे नहीं देने क्योंकि हमारे साथ स्टूडियोज में हमें एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन करिए तज्जिया तबसरों और अपनी शोला बयानी और नई चीजें थ्योरीज लाने के हवाले से महारत रखते हैं। शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। तो शोएब जट जो है वो कचहरी चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा? इस टाइम कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, अब तो भंगड़े डालने का वक्त है। जिस तरीके से पहले आपने भारत को निपटाया, उसके बाद न्यूजीलैंड को गिराया, तो अब उन बच्चों को जिनको चलना सिखाया था उनको सबक सिखाने का वक्त है। क्योंकि ये बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा पर निकाल रहे थे, बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, कद निकाल के बैठ गए बच्चे बहुत सारे। मैंने तभी तो कहा ना कि इन बच्चों को सबक सिखाने का वक्त है कि उस्ताद होता है। इनको क्रिकेट हमने सिखाई, इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके ये बड़ी बातें करने लग गए थे, लेकिन अब वहां पे भी इनका सफाया हो गया इंडियंस का, यहाँ पे भी होगा। बट दे आर प्लेइंग रियली वेल। और मतलब देखे ना इंडिया के साथ जो मैच था, ठीक है उसमें ये था कि बस मैच हमने जीतना है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था उसमें मैं एक्चुअली टेंशन थी बिकॉज मुझे पता था कि भाई वो अपनी तरफ से बड़े लड़के लेकर आ रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स आर रियली वेल। उसके बाद अभी इवन द स्पिनर्स, अभी जो अफगानिस्तान के साथ भी जो मैच है, मतलब या तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ना हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो हमें पता है टीम अच्छी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इवन अफगानिस्तान वाले भी हमें टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए जो सुपर 12 में पहुंचे हैं वो सारे एक दूसरे को टफ टाइम दे सकते हैं। इवन नामीबिया भी जब मैदान में होगी तब भी आप ये नहीं कह सकते आपकी टीम पे होगा भाई। बिल्कुल छोटी टीमों से आपकी इज्जत जो है ना, रिस्पेक्ट जो है वो स्टेक पे लगी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, आज अगर वैसी ही अटैकिंग क्रिकेट खेली तो अफगानी जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। वैसे भी ये अफगान टीम जो है इसका हमेशा से रहा है कि जब आप इनको थोड़ा सा रूम दे देते हैं तो फिर ये आपको मौका नहीं देते। जब आप इन पे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो ये बिल्कुल दीवार से लग जाते हैं। एक और फैक्टर भी है ये, इस पे मैं चाहूंगा आप जरा रोशनी डालें कि स्पिनर्स का जो किरदार, ठीक है पहले मैच में तो जो मोमेंटम हमारा बना था अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई विकेट नहीं गिरी, वरना आपको पता है जडेजा या चक्रवर्ती ही इज सच अ गुड स्पिनर, बहुत अच्छा स्पिनर है। इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा कि वो सोधी कितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा था। अब अफगानिस्तान के पास आएंगे स्पिनर्स तो वो फिर देखिए उनके पास 3 स्पिनर्स के ऑप्शन है। वो लग रहा है कि 3 राशिद है, मुजीब है, नबी है, गालिबन ये तीनों के साथ वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं ये स्पिनर्स पे जो है वो हल्के नहीं है। बुनियादी तौर पे ये तेज बॉलर पे जहाँ पे सीमिंग ट्रैक हो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होता है। ऐसे स्पिनर्स ये हमने ही तैयार किए हैं। ये स्पिनर्स जो है राशिद खान सारी उम्र पाकिस्तान में क्रिकेट खेल कर गए हैं। यहाँ के क्लब क्रिकेट भी जो क्रिकेटर थे वो भी इनकी फैंटी लगा देते थे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, देखिए रिजवान और बाबर की सूरत में आपका डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये दोनों आएंगे अच्छे से रन्स जो है वो शुरू में निकाल लेंगे। उसके बाद बॉल जो है अल्लाह करे कि हमें चेस करने ना जाना पड़े, हमें पहले ही जो है ना वो ना करना पड़े। अगर हम चेस करने जाएंगे तो बॉल जो है वो गीला हो जाएगा। दुबई का दुबई है, ग्रिप पे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बॉल ग्रिप ही नहीं होगा। आप देखें ना जब इंडिया वाले मैच में हमने 10 विकेटों से मारा, शुरू में 2-3 ओवर पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिदम पकड़ा है तो मतलब ही नहीं है, किसी को संभलने ही नहीं दिया। तो आज भी अगर पाकिस्तान चेस करने जाएगा तो बॉल इतना भारी हो जाएगा कि स्पिनर के लिए मुश्किल हो जाता है। ग्रिप अच्छी होगी तो वो बॉल जो है ना स्पिन करेगा। अच्छा आज तो खैर मैच है
का ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल जो मैच है पाकिस्तान का, मतलब हाँ। हम भी कल वाला मेरे अच्छा, मेरे वाले पाकिस्तान वाला मेरे वही मेरे कह पैटर्न रहे पे हैं। चल रहा है मेरा भाई। बाकी मैच ही नहीं लगते। बाकी एग्जैक्टली वो कल निमीबिया वाला मैच भी हो रहा था, मुझे लग रहा था उनको भी यकीन नहीं हो रहा, उनको लग रहा है बस हमने टीवी पे आना तो चलो मैच खेल लेते हैं, वो ऐसी सूरत हाल लग रही थी। अच्छा मुझे बताइए जो आज का जो मैच होने जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स श्रीलंका इज अ वेरी नाइस टीम, उसके बाद हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया एक बहुत जायंट टीम है, तो आज के मैच में आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है? विकेट जो है वो स्पिनर्स को जो है ना वो करेगी, और मसला ये है कि ऑस्ट्रेलियन के पास जाम्पा अच्छा एक स्पिनर है, लेकिन वो स्पिनर्स को खेलने में अच्छे नहीं है। एक स्पिनर कराने वाला अच्छा है, लेकिन खुद वो टैकल अच्छा नहीं कर सकते। श्रीलंका को ये एडवांटेज है, एशियन जो है विकेट्स हैं वो इनसे यूज्ड टू होते हैं, तो वो अच्छा खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसको एज हासिल होगा। जैसे अगर ऑजी टीम की बात करें तो स्टीवन स्मिथ ही यूज्ड टू बी सच अ गुड, मतलब ही स्टिल इज सच अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। इसके अलावा आपको याद है कि माइकल क्लार्क, वो तो उसके बारे में तो मशहूर था, सकलैन मुश्ताक हो, कोई भी बॉलर हो वो आगे बढ़ के लेके क्या नाम है, इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग या इस तरह काफी प्लेयर्स होते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना। हाँ। एक्सेप्शनल केसेस को आप हटा दें, ये स्टीवन स्मिथ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, नहीं कर पा रहे। डेविड वार्नर आप देखें कि पूरा आईपीएल में बड़ी फैंटी लगाता रहा, लेकिन अब उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। ये लीग क्रिकेट अलग होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होती है, और फिर जब एक फॉर्म ना लगी हो तो तब आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका के पास ये है कि उनके पास इस टाइम बिग नेम्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे वैल्यू ऐड करने वाले परफॉर्मर्स बड़े तगड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में श्रीलंका को एज हासिल होगा। चलो सही, आज के मैच में होगा श्रीलंका को एज हासिल। हाय, तो इसका मतलब है वो अपने ग्रुप में टॉप पे आ सकते हैं। हम तो अपने ग्रुप में भी टॉप पर हमें हैं। अपने ग्रुप की फिलहाल फिक्र करनी चाहिए हमें कि तो अपने हमने ग्रुप में भी सेमीफाइनल टॉप पे में हैं। जाना है। और बस हमने मैं एक ही बात मैच कहूं, जीतना होगा। एक बातचीत बहुत ज्यादा चल रही है कि जी हमने भारत को हरा दिया, अब फाइनल में भी भारत से मुकाबला। क्यों हो भाई भारत से मुकाबला? बस हरा दिया, काम खत्म किया उनका, घर जाए, हमारा मसला ही नहीं है। कोई मसला खराब नहीं, हमें यकीन है, हम दूसरी बार भी हरा सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन को दोबारा क्यों देखें भाई? बस हरा दिया, खत्म किया, दीवार से लगाया, बाहर में बहुत चांसेस है लोग इतनी बार बात करें कि जी प्रोबेबिलिटी यही है कि जी भारत, ये जो इंडिया है और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल होगा। वैसे क्योंकि अगर आप हो वर्ल्ड गया कप तो की फिर T20 बताएं। वर्ल्ड कप की रिवायत देख लेना कि एशियन टीम्स लाजमी तौर पर यार पहुंचती मैं हैं तो ये मानता हूँ कि जंग का असूल यही है कि जिसको एक बार गिरा दिया, बस गिरा दिया, अब आगे बढ़े, नए हरीफ को निपटाएंगे, इंशाल्लाह फाइनल जीत कर इंशाल्लाह आएंगे। सबको निपटाएंगे। लेकिन फिर उसके आने लिए हाथों से। तरीकेकार कोई दूसरा इख्तियार करना चाहिए था कि वो दोबारा उठते ना, लेकिन यार, मसला ये है कि वो बात सुने, सिर्फ बल्ले से वो बैट बॉल से खेलना पड़ रहा वो था। 12-0 की हमेशा बात करते थे। आपने 2 बड़ी शिकस्त दी, 180 रन की शिकस्त। मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में दोबारा कभी भारत जी। इतने बड़े मार्जिन से बदला ले सकता है। फिर 10 विकेटों से शिकस्त, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये भी नामुमकिन है। तो 2 अब तो आपके वर्ल्ड कप तमगे का ताना ऐसे भी हैं, कभी नहीं दे सकते। आपके पास 2 तमगे ऐसे हैं कि जिस पे आप इंडियंस को जब चाहें जैसे चाहें दीवार से लगा दें। ऐसे ही है। हाय क्या बात है, वाकई बहुत अरसे से ना ताने में कटे थे, हमें ना पटाखे फोड़ने की नौबत मिल रही थी, ना हमें मौका कहने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब हमारे पास दोनों मौके आ गए हैं। बहुत से मौके इन मौकों को हम बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे शोएब कल भी पाकिस्तान मैच जीत जाए, क्योंकि पता नहीं कल के मैच की क्यों टेंशन है। नहीं, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। क्योंकि ना मुझे भी लगता है कि आप कभी कभी अपने लाइक बच्चे पे, आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो आप उस पर मजीद परफॉर्मेंस का कह के ना उस पर और नहीं, एक प्रेशर बढ़ा देते दफा हैं। एक पर्चा आउट हो गया था उर्दू का, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अलिफ बे पे ते लिखते हैं 9th में, तो उसके बाद अगले कई लोगों को फिर काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, याद ही नहीं थी। तो जब आसान पर्चा आ जाता तो मुश्किल हो लेकिन जाती। सती मैं समझता हूँ कि जिनको आपने क्रिकेट सिखाई है ना, उनको आप आराम से काबू कर लेते हैं। देखें एवरी डे जो है वो डिफिकल्ट डे नहीं होता। ये 99 नहीं है कि बांग्लादेश को आपने क्रिकेट सिखाई थी, उसने आपको शिकस्त दी। ये 2021 है, इंशाल्लाह। सबको याद है शोएब, वो जिस तरीके से हमें लग रहा था ना, हमको गिफ्ट किया था कि चलो जीतो, क्या ऐश करो, गो एंड किल द वेव्स। बहुत शुक्रिया शोएब जट, आप तशरीफ लाए। आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे इस हवाले से। तो लेट्स होप मदिया कि जो उम्मीदें हमारी तवक्कुआत हैं इंशाल्लाह वो अच्छी रहें। वैसे मेरी जान निकली हुई है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही है, मुझे जब भी तक पाकिस्तान मैच और जब न्यूजीलैंड का भी जो मैच था, इंडिया के मैच में इतना नहीं रोती जितना मैं न्यूजीलैंड की मैच में मैं छलांगे मारी थी। नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट ना, इंडिया वाला जीते तो थे, वन साइडेड हमने उनको बड़ा धोया था। लेकिन बहरहाल अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। हाँ, बड़े अरसे से हमने खाने पीने की बात नहीं की और ना डिफरेंट खाने पीने की बात करेंगे आज हम। देखिए ना, आपको पता है अब आने वाली आगे सर्दियाँ, और सर्दियों में सर्दियों की बड़ी सौगात है। हम पेशावर की बात करें, हम खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी बड़े शहर के हवाले से बात करें, इस्लामाबाद की इवन की हम बात करें, तो वहाँ ना दुम्बा कढ़ाई, अब तो लाहौर में भी अच्छी दुम्बा कढ़ाई आ गई है, उसके हवाले से बात की जाती है। नाम लाहौर की आज बात करेंगे, नाम पेशावर की बात करेंगे दुम्बा कढ़ाई के हवाले से। आज हम बात करेंगे कबीर वाला की, क्योंकि सती कबीर वाला में इतनी कमाल ज़बरदस्त ख़ानदानी दुम्बा कढ़ाई मिलती है कि उसको खाने के लिए भी ना कोई तकरीबन लोगों को ना काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। क्यों? अवेलेबिलिटी कम होती है, रश ज़्यादा होता है। जनाब, रश बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो तैयारी भी है ना, वो बड़े ख़ास तरीके से की जाती है। चलें जी, अब दुम्बा कढ़ाई एंजॉय कीजिएगा जो कबीर वाला के अतराफ में रहते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम जिस मसले के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो मसला इतना गंभीर है कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं, आप उससे इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मसले का कोई सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ रहा। हम बात करें जी अशिया खुर्दोश की कीमतों के हवाले से, और स्पेसिफिकली चले आप कहते हैं जी चले फल खाना छोड़ दें, फल लग्जरी में आते हैं, छोड़ दें। अच्छा जी, पोल्ट्री की कीमत बढ़ी है, लग्जरी में आ गया, छोड़ दें। गोश्त महंगा है, लग्जरी में आ गया, छोड़ दें। फिर आप कहते हैं चलो ठीक है मैं रूखी सूखी रोटी ही खा लूंगा, लेकिन जब आटे की ही कीमत जो है वो बढ़ने की बात हो और आटे की कीमत बढ़ा दी जाए, तो फिर आप बताएं कि गरीब कहेगा कि मैं तो सूखी रोटी भी नहीं खा सकता। तो भूसा रह गया, फिर आगे फिर और क्या रह गया। बहरहाल क्यों हो रहा है ये इजाफा, किस लिए हो रहा है इजाफा, कौन है इस इजाफे का जिम्मेदार, किसको इससे फायदा हो रहा है, और आवाम का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन फ़ायदा किस किस को हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो कीमतें हैं वो हम देख रहे हैं कि खासी बढ़ा दी गई। 15 किलो थैले की कीमत जो है उसमें 15 रुपये इजाफा हो गया है, यानी कि फ़ी किलो पर 1 रुपया। और इसके साथ साथ फ़ाइन आटा भी जो है, और सरकारी आटा जो दस्तयाब है उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि लोग उसको खा सकें और इस तरीके से कर सकें। तो वजूहात क्या हैं, फ्लोर मिल्स ने ये इजाफा क्यों किया, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त, चेयरमैन है ये पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि ये आखिर हो क्या रहा है कि अभी कीमतें बढ़ गई हैं और आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, और अगर यही होता गया तो आप लोग बेचेंगे क्या और ख़रीदेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आटे का रेट ही नहीं, पूरी दुनिया में गंदम का रेट बढ़ा है। ये पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी दुनिया से रेट कम है। पाकिस्तान में गंदम का रेट आज ओपन मार्केट में लेने जाएं तो 6000 की बैग है 100 kg की। दुनिया से अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसका रेट है 7500 रुपया फी 100 kg। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रई मुल्क है, इसकी प्रोडक्शन खुद है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टफॉल है जो हमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इम्पोर्ट करके पूरा किया जाए। चौधरी साहब, असल में मसला पता है क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि जो कुव्वत खरीद एक चीज होती है ना, वो भी उनकी बढ़ती है। यहाँ पर मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इजाफे नहीं होते जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद इतनी गिरती जा रही है कि ये जो अभी करंट रेट्स हैं उन पे भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तो सिर्फ ये नहीं होता कि महंगाई वहां भी हो रही है, वहां पर परचेजिंग पावर भी साथ साथ पैरेलल बढ़ती रहती है, ग्राफ उसका। यहाँ पर सारा कुछ नीचे आ रहा है। ऐसे में क्या करें लोग अब? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे सोचना चाहिए कि लोगों की इनपुट बढ़ाई जाए, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, जो कुव्वत खरीद बढ़ सके। देखें, अगर दूसरी साइड पे ले के 70% लोग जो हैं गांव देहातों में रहते हैं, जो हमारे किसान हैं, जिम्मेदार हैं। अगर गंदम के रेट बढ़ेंगे नहीं तो गंदम पैदा नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये आपने थोड़ी सी बात में की, हमें समझ में नहीं, लेकिन मुझे बताएं, बम्पर क्रॉप गंदम की हुई, आपने कहा शॉर्टफॉल की वजह से मसले हो रहे हैं, ये तो आपने बोला, और साथ में आपने भी कहा कि ज़रई मुल्क है, पैदावार हमारी अपनी है। महंगी तो चीज़ वो हो ना कि जो इम्पोर्ट की जा रही हो, जो मुल्क में चीज़ पैदा हो रही है, जिसकी बम्पर क्रॉप हो रही है, फिर जब उसकी कीमत बढ़ी होती है, फिर हम ये कह रहे थे कि जी क्योंकि आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ी है तो देखिए फिर पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। सर, इसको आप लिंक कैसे कर सकते हैं? देखें जी, हम दुनिया के साथ रहते हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में किसान को कुछ न कुछ हम सब्सिडी नहीं देंगे तो वो गंदम पैदा नहीं कर सकेगा। हम चूंकि उस मुल्क में रहते हैं जो 70% आबादी गांव देहातों में रहती है, जो हमारा किसान है वो गंदम बीजता है, वहां से प्रोडक्शन हमें आती है, वो उसको हमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ गंदम पैदा हो सके। उसके रेट कम हो नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है आपके सामने कहना, आने वाले वक्त में रेट और बढ़ेंगे। आज ही आने वाली गंदम की खरीदारी जो होगी 500 रुपया फी मन गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बढ़ाएंगे। ये फ्लोर मिल या कोई और रेट नहीं बढ़ा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसने किसान को सब्सिडी देनी है, किसान को जिंदा रखना। अगर किसान जिंदा तो पूरा पाकिस्तान। एक और चीज ये है कि ठीक है, हमें नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये मुझे बताएं कि ये अब पहले हम जो है एक्सपोर्टर होते थे, ठीक है, अब हम बन के रह गए इंपोर्टर, यानी कि हमारी जो कहा जा रहा है कि 25 मिलियन टन जो है वो पैदावार रही है पिछले साल, यानी कि पिछला जो साल था,
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بجائے قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم پراپرلی جو ہے وہ گندم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے بھی انحصار کرنا پڑتا ہے. ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیں دنیا میں گندم کے بیج بہت اچھے, یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اس بات پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, باہر سے اچھے بیج امپورٹ کریں جو ہماری پیداوار بڑھے. پر ایکڑ جو کراپ ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ 26 ملین ٹن پیدا ہوئی ہے, ہماری ریکوائرمنٹ تقریباً 30 ملین ٹن ہے. یہ جو 4 ملین ٹن شارٹ فال ہے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور امپورٹ بھی مہنگا کر رہے ہیں. وہ جو سبسڈی گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے یہ بھی بہت بڑا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن پاکستان بالکل زرعی ملک ہے, زراعت پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ہم 4 سے 5 سال ایکسپورٹر رہے ہیں, ہم نے گندم ایکسپورٹ کیا ہے نہ کہ امپورٹ کیا ہے. یہ 3 سال سے ہمیں دوبارہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اب جو ہے یہ جو فیصلے کیے گئے گورنمنٹ کی جانب سے جو 2020 میں کیے گئے تھے کہ ایک تو 23% جو گندم کی امدادی قیمت ہے اس کو بڑھایا جائے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو فرٹیلائزرز آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس پہ بھی سبسڈی دی گئی تھی, جو کسان ہمارے یوز کرتے ہیں. تو اس کے باوجود اور ریسرچ کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ اس پہ مزید ریسرچ کی جائے گی کہ ایسے بیج لائے جائیں جن سے جو ہماری جو وہ پیداوار ہے وہ بڑھے. تو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں پیداوار وہیں کی وہیں ہے, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیں پیداوار بیج وہ نہیں آئے جو دنیا میں ہیں. اپنے ہمسائے ملک میں اگر خدا نہ کا 60 من گندم ہوتی ہے, ہمارے 35-40 من ہوتی ہے. یہ شارٹ فال ہوگا, گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ اچھے سے اچھا بیج جو پر ایکڑ پیداوار بڑھے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے کسان کو ہمیں دیکھنا ہے. کسان کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے, آپ گندم دیکھیں, گنا دیکھیں, کسان کو قیمت اچھی مل رہی ہے. کسان 2-2.5 سال سے بہت خوش ہے, جو کہ عام آدمی پہ اس کا نقصان, عام آدمی کو اس کا نقصان ضرور ہو رہا ہے, لیکن کسان جو 70% ہے اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. آپ گنے کی قیمت دیکھیں 2 سال سے بڑی ہے لیکن کسان کو فائدہ ہوا ہے, گندم کی قیمت بڑی ہے کسان کو فائدہ ہوا ہے. مڈل مین کو فائدہ ہو رہا ہے, کسان کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. ابھی آپ جو کسان کے فائدے کی بات کریں, آپ نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ 500 روپے 1 من گندم کے تھیلے پہ, حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑھائے گی, تو اس کا بھی کسان کو فائدہ ہوگا لیکن عام عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ کہہ رہے کسان کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سر, یا آپ کا جو پہلے پروفٹ تھا اتنا ہی رہتا ہے؟ کسان کون ہے؟ نہیں دیکھیں ہمارا پروفٹ وہی رہتا ہے. ہمارا پروفٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپٹیشن سے ہوتا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. یہ جو گندم میں گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھیں جی وہ آٹا کھانے والا نہیں ہوتا, میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. وہی ایک آٹا کھانے والا ہوتا ہے جو چکی کا آٹا ہوتا ہے جس میں چوکر مکس ہوتا ہے. ہم لوگ وہ آٹا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ ایک سفید آٹا استعمال کیا جائے. نہیں, وہ ہوتا ہے یہ کہ وہ چوکر اتنا زیادہ مکس کر دیا جاتا ہے کہ وہ جانور زیادہ بخوشی کھائیں گے اور ان کے لیے کافی نیوٹریشنز بھی ہوں گے. یہ عام آدمی کو تو پچے گا ہی نہیں یہ آٹا. بیٹا نہیں, آپ کا یہ غلط ہے. چوکر ہی کھانے والی ایکچولی چیز ہوتی ہے جس میں فائبر ہوتا ہے. میں فلور میں لانر ہوں. چلے سر, اللہ کرے چوکر افورڈ کر سکے لوگ, عام آٹا افورڈ نہیں کر پا رہے, چوکر کا آٹا زیادہ مہنگا ہے. چوکر ملز ایسوسی ایشن بھی ایک کھول لیں سر. سر عوام کا گلا مہنگائی سے چوک ہو چکا ہے, آپ کہہ رہے چوکر کا آٹا کھانا جو کہ مہنگا ملتا ہے. چوکر کا آٹا نہیں, چوکر کھائیں. چوکر وہی آف کورس, آپ چوکر ایک چیز کھڑے ہو جائیں گے بھینسیں اور ہم, ایسا ہوگا تو. بھائی میری بات سنیں, سب سے پہلے تو ہم ان کا چودھری محمد یوسف صاحب کا شکریہ ادا کر دیں. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مدیحہ کہ جسٹ امیجن امدادی قیمت 23% بڑھا دی. اچھا امپورٹ ڈیوٹی جو ہے, جو بھی گندم امپورٹ کی جاتی ہے وہ نہیں لی جا رہی. اچھا جو فرٹیلائزرز ہیں ان پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, زراعت کے شعبے پہ ٹیکسز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے, اور ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہماری گندم کی بمپر کراپ ہوئی تھی, لیکن کیونکہ ہم امپورٹ کریں تو ہماری, اور یہ بھی حکومت کا قصور ہے, یہ حکومت کا قصور ہے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں جی, اس لیے انہوں نے کہا کہ بیج باہر سے ایسے منگوائیں کہ فی ایکڑ جو ہے وہ پیداوار بڑھے. بس آپ یہ جان لیں کہ آٹا ہونے والا ہے مہنگا. بس چلیں, کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا, کسی کو تو ہو رہا ہے فائدہ. ہم بریک لیتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی, جہاں شاہد خاقان عباسی گفتگو کریں. وہ روپیہ کمزور ہو گیا اور اس کا اثر آپ مہنگائی میں دیکھتے ہیں. آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن چوری ہوئے
उसका बराह रास्त असर मेरी ज़िंदगी पर महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। तो आज अवाम ये जान चुके हैं कि अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। यही हक़ाइक़ हैं आज मुल्क के। जी आपने कहा जजेस को ये जो केसेस की समझ नहीं आती, आप पर तौहीन अदालत लग सकती। दूसरा, आम पब्लिक को इससे कोई गर्ज नहीं, तोशा खाना में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या रखा, मियाँ साहब ने क्या रखा, उनको इस चीज़ से गर्ज है कि 80 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 138 रुपये पेट्रोल हो गया और इस हफ्ते फिर मजीद 10-11 रुपये बढ़ रहा है। तो वो अवाम क्या करें, कहाँ जाए, वो किसकी तरफ देखें? जी, जो आपने तौहीन अदालत की बात की है, मैं तौहीन अदालत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कि ये हकीकत है कि जो ऑर्डिनेंस आया है, जज साहिबान खुद परेशान हैं कि वो क्या करें। ऑर्डिनेंस में लिखा है कि जज ने ये केस ट्रांसफ़र कर देना है अगर ये उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि कहाँ ट्रांसफ़र करें, किसके पास ट्रांसफ़र करें, ये मामलात हैं। इसलिए ये जब कानून गलत बनाए जाते हैं, बदनीयती से बनाए जाते हैं, तो उसका असर अदल के निज़ाम पर होता है। जो आपने बात की कि अवाम की तकलीफ से, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए कोशां रहेगी, अदालतों में जाती रहेगी, जो DGI के मामले पर पूरे मुल्क के अंदर बहस जारी रहेगी, तो फिर जो इसके अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है इन मामलात का। तो जब आप उधर मसरूफ़ रहेंगे तो फिर अवाम की तकलीफ को कौन देखेगा, फिर महंगाई को कौन देखेगा। इस सारे अरसे में महंगाई तो बढ़ती गई है, अवाम की तकलीफ में इजाफा होता गया है। यही मुश्किलात है आज मुल्क की। अच्छा बाकी साहब ये बता दें, पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने एजेंडाज के लिए तो सड़कों पर आई हैं, एहतजाज भी किए उन्होंने, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है, उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सड़कों पर जी, अभी आप देख रहे थे कि कराची में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू जारी है। अभी हम आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने एक बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया। वो ये कि पेशावर में जो हम देख रहे थे कि जो आइस और मुनशियात फरोशों का जो नेटवर्क फैलता चला जा रहा था, उसके खिलाफ एक बड़ी कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मिली। बिल्कुल जी, बहुत कामयाबी मिली है, नेटवर्क तक पहुंची है और सरगना समेत 5 स्मगलर गिरफ्तार किए हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो इस पर रिपोर्ट तैयार की है अदनान तारिक ने, आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रिकवरी, यहाँ पे लोगों को एक मार्क्ड डिफरेंस नज़र आए कि हमारे यहाँ पे मंशियात कम हो गई है। पेशावर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, आइस मंशियात के आलमी धंधे में मुलविस नेटवर्क के सरगना समेत 5 स्मगलर्स गिरफ्तार। मंशियात के काले धंधे में मुलविस मुलजिमान ने पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद में किराए के मकान में आइस पैकेट पार्सल की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में सप्लाई करते थे। CCPO पेशावर अब्बास एहसन के मुताबिक अफगानिस्तान से चमन के रास्ते पेशावर पहुँचने वाली 80 किलोग्राम आइस की कीमत 10 करोड़ मालियत से जायद की है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रिकवरी मेथ की, क्रिस्टल मेथ की, आइस की हमारी नारकोटिक्स रेडिकेशन टीम ने की है। ये 80 किलो प्लस नारकोटिक्स है, आइस है जो कि हमने रिकवर की है हयाताबाद से। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि 3 का कोयटा से है। बैनुल अक़वामी आइस स्मगलर की गिरफ्तारी से आइस मंशियात के दीगर कारिंदों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। न सिर्फ पेशावर में बिकती थी बल्कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था कि जहां से इंटरनेशनली भी ये हमने सुना है कि सप्लाई की जाती थी। मेन एक हब था और ये एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स स्मगलिंग का गैंग है जो कि हमने तोड़ा है और इससे इंशाल्लाह अभी हमें आगे भी बहुत सारे लिंकेजेस भी मिलेंगे और हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेंगे। पेशावर पुलिस ने आइस नेटवर्क मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद मजीद छानबीन के लिए FIA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने का फैसला किया है। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं SSP हारून रशीद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुनशियात फरोशों के इतने बड़े नेटवर्क का कैसे इल्म हुआ पुलिस को और आप लोग पहुंचे कैसे हैं यहाँ तक? जी बिल्कुल जी, ये IG, KPK जी और CCPO की तरफ से डायरेक्शंस भी थी, प्लस IG साहब जो है उनकी तरफ से नारकोटिक्स एराडिकेशन टीम्स जो हैं तमाम अजला में बनी थी जी। पेशावर वाज वन ऑफ देम जी। नारकोटिक्स एराडिकेशन टीम जो थी जी, उनको इंफॉर्मेशन मौसूल हुई और उसके ऊपर फिर इनिशियली वी टेस्ट परचेज्ड अ बिट ऑफ दिस प्रोडक्ट जी। देयर ऑनवर्ड्स वी एप्रीहेंडेड दैट पर्सन जी और उसके बाद
then we reached this complete group جو 5 بندوں پہ مشتمل تھا جی, اور they were more or less supplying this particular drug to different parts of the province جی. اچھا جی, تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیٹ ورک تو چلیں آپ نے پکڑ لیا ہے, جو ان کی فیسیلیٹیٹرز تھے, جو سہولت کار تھے, ان کے حوالے سے کچھ پتہ چلا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایسے ہی کام نہیں ہو جاتا, صرف یہ چند لوگ ہی اس کا حصہ نہیں ہو سکتے, اور جب وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراس بارڈر بھی وہ لوگ وہاں پر سے بھی ان کو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. جی بالکل, فیسیلیٹیٹرز جو ہے اٹس اے پروسیس آف انویسٹیگیشن جی, اس میں ہم نے کافی لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, بٹ ابھی انویسٹیگیشن جیسے جیسے آگے بڑھے گی جی, تو اس کے بعد پھر اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. اس میں نہ صرف ڈرگ پیڈلرز جو ہیں وہ بھی ہیں جی, اور اس کے علاوہ اور ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں جی, بٹ آر پرائمری ایم از ٹو بیسکلی گو آفٹر دا اسمگلرز ہو آر انوالوڈ ان دس سرٹن پرٹیکولر ٹریڈ جی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ہارون صاحب, کیونکہ بہت بڑی کارروائی کی ہے, اور یہ اب تک اگر دیکھا جائے تو جو آئس آگے منشیات فروش جو ہیں ان کے خلاف اتنا بڑا کبھی کریک ڈاؤن ایکشن کبھی ہوا نہیں ہے, تو بتائیں کہ اس میں کیا صرف محکمہ پولیس ہی جو تھی انوالو تھی یا باقی اداروں سے بھی ہیلپ لی تھی؟ جی یہ پرٹیکولر جو ایکشن تھا, یہ پرٹیکولر جو ہم نے بسٹ کیا ڈرگ بسٹ جو, اس میں پرائمرلی پولیس تھی جی, بٹ وی آر ان کوآرڈینیشن ود ادر ایجنسیز ایز ویل, بیکاز جو ڈرگس ریلیٹڈ منی جو ہے جی اس کو ڈفرینٹ ایسپیکٹس میں یوز ان دا پاسٹ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہو گئے, یا پھر منی لانڈرنگ میں. تو we have written letters to FIA as well as we are in touch with the counter-terrorism department and other allied departments as well, کہ جن کو ہم اس میں انوالو کر سکیں. نہ صرف یہ جو مینس جو ہے یہ ڈرگز والا, ایک تو اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کیا جائے, بلکہ اس کے پروسیڈز جو ہیں جی اس کو پریونٹ کیا جائے کہ وہ اور کسی انسیڈنٹ یا چیز میں استعمال. اچھا ایک اور چیز بھی بتائیے گا ایس ایس پی صاحب, کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کرسٹل میتھ یا آئس ہے, یہ کیا یہاں پر صرف ترسیل ہو رہی تھی افغانستان سے, یا کہیں پر یہ کوک بھی کی جا رہی تھی؟ کیونکہ اگر یہ دوسرا والا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں تو. نہیں جی, یہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں یہ جو ڈرگز تھے یہ کوئٹہ سے ٹرانسپورٹ کیے گئے تھے جی تھرو ڈفرینٹ وہیکلز, اور وہ پشاور میں ایک جگہ پہ اسٹور کیے گئے تھے فار آنورڈ ڈسٹریبیوشن. جب ہمیں انفارمیشن موصول ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ سارا جو ریڈ تھا, یہ سارا ایکشن جو تھا, اس کو اکارڈنگلی پلان کیا گیا, اور یہ سارے بندے اپریہینڈ. کوئکلی سر یہ بتائے گا کہ اس منشیات فروشوں کا نیٹ ورک صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہے, یا پھر آپ کو کچھ اطلاعات ملی ہے کہ باقی بھی صوبوں تک پہنچا ہے؟ یہ والی جی جو ابھی اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن فیز ایز ویل جی, بٹ انیشل انفارمیشن یہی ہے کہ افغانستان سے یہ ڈرگس جو ہیں ڈفرینٹ رستوں پہ یہ آئے پاکستان, اور پاکستان سے فرام کوئٹہ دے کیم ان ٹو پشاور جی. تو لوکلی فار ایگزامپل جو ہے ان کی یہ جو ڈرگس جو ہیں their street price would be over 10 crore rupees جی. however اگر اس کو باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا گیا یا پھر اسمگل کیا گیا یا وہ, تو دین the street price on that is pretty high جی. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ ہے ایک انویسٹیگیشن کا فیز جی, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. چلیں سر, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایس ایس پی پشاور صاحب موجود تھے. اور ابھی آپ کو ہم دن خبر یہ دیتے چلیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے گلی اور محلوں میں قائم تجاوزات سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ گلی محلوں, فٹ پاتھ اور سڑکوں سے تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی. شہر کے تمام ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. تو بہرحال سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تجاوزات سے متعلق, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہر حدود میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی یہ اس سے آگاہ کیا جائے. اگلے سیشن میں ایڈمنسٹریٹرز اور ڈی ایم سیز رپورٹس کے ساتھ پیش ہوں, یہ بتا دیا گیا ہے. اور گلی محلوں میں جو قائم تجاوزات ہیں اس سے متعلق یہ تحریری فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے امن و امان سے متعلق اجلاس طلب کر لیا ہے. اس اجلاس میں پنجاب میں قیام امن کے لیے مزید اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر قانون, چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب سمیت دیگر حکام
इस इजलास में शिरकत करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अमन व अमान से मुतालिक इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में पंजाब में क़याम अमन के लिए मज़ीद इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। चलें जी, अब इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा है। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह आपसे जो मुलाकात होगी कल होगी, और कल का दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग डे है क्योंकि कल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, और एक एक मैच हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि कल का मैच जीत के ना तो भाई हम तो पहुंचे ही पहुंचे सेमीफाइनल में। इंशाल्लाह। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।